Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fadlal ilmi mashhura wa liwa ahlihi fid daraini manshura. Wassalatu wassalamu ala man qad ursila rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa uswatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tahharahumullahu tathira. Faqad qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala rasuluhu wa nabiyuhul karim uktubul ilma qabla dhahabil ulama fa inna dhahabal ilmi bi mautil alim. Rawahu Ibnu Najjar. Wa fi hadisin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslimun. Wa fi hadisin akhar qala Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayatin wa muslimatin. Rawahu Ibnu Majah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma astawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya ya Allah inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ulama'ana al-kiram warasatul anbiya wa qad hadara fi hadzal majlis syekhuna wa murabbi ruhina mudir ats-tsamin lil Ma'had Asy-Syarif Al-Ihsan Cirebon Syekh Mahrus bin Abdul Malik wa ibnahu Kiai Zakaria Mahrus wa Kiai Zamzami Mahrus Al-Mudir Tsani bil Ma'had Al-Ihsan Kiai Badrut Tamam Mahfud wa jami'u ahli baitih wa sairu ulama wal asatid al-hadirin fi hadzal majlis al-mubarak. Walam nasami asma'ahul karimah wahidan ba'da wahid walakin la nufarriqu baina ahadin minhum bittahiyah wat ta'zim wal mahabbah hafidhahumullah. Aparat negara khususnya yang terhormat Bapak Kades Rahayu dan seluruh staf bawahannya yang kami hormati. Wa saya hadir insyaallah fi hadzal majlis Al Habib Hidar. Seluruh wisudawan wisudawati dari segala tingkatan, dari mukhattimin wal mukhatimat lil Qur'anil Aziz. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukur da ajunan Allah sikobasa. Saya Maha Bilas dan Maha Asih melemangkan kita bersama dibimbing kalaban lebat hidayah pon sehingga kalaban penuh kesabaran dan kesadaran ayunan berlomba-lomba kalaban semangat alengki kalaban tenang dan hikmat mengikuti jalan acara dari pembukaan sampai penutup nanti insyaallah dalam rangka acara rutinitas yang digelar nang lembaga pendidikan Al-Ihsan Kadintoh iki kentoh haflah imtihan ban al-ikhtibar. Kalaban Arabun muka-muka acara yang melemangkan dan seluruh rangkaianipun
kecatat sebagai amal bakti dan kulis sang ajunan setia jadi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tonteretan sebagai mulia kelaban pan berempan pertembangan. Waktu ampun cukup larut. Mungkin ampun pokol 10:30. Ben energi saya guna kita bekerja ampun cukup banyak. Dari kaito sangat pantas dan sangat ideal menerbitkan kula motor tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Di samping juga sekejap ki marena ki pada acara solawatan saya bakal irabin sarang Habib dari Surabaya dan diiringi kelaban pemukulan terbang dari Jamiah Alisan saya pada Kak Dinto. Hadirin, ini dalam kesempatan emas pertama dan kuling ngajak dok perajunan benih cuma melamangkan tapi di setiap langkah dan kesempatan dan kuling memang dituntut kangku selalu mengheningkan cipta sekaligus mengingat dan mensyukuri atas saja nikmat saya paringaki dan kuling dasar ajunan dari ajunan nipan Allah Subhanahu wa taala sampun saben hari saben malam kita gunakan bersama. Baik kenikmatan sebadah di alam dunia maupun kenikmatan yang kuya pagi nang alam akhirat. Akaditan kula sering motor mungkin nang video dan kula banyak nikmat kali itu bagi dua dan teratan bada nikmat sontoran bada nikmat khusus. Nikmat sontoran kali itu nikmat saya bisa guna akitan kula cuma odi nang alam dunia. Nomor situng nikmat beres, nikmat afiah luar dalam. Nomor dua nikmat pendukung itu nikmat finansial. Kenapa nikmat finansial? Nikmatnya andi biaya, andi pese, kaangkui ikun aki kau dianten kule sang ajunan. Anapa tuan kule motor segak dinto? Sayyidina Ali pernah debu. Inna min ajallin ni'ami sa'atul mal. Bisa melerok jalan mak korngi bebes. Kina bangki. Rokok jecer korni bebese aman ngina bangki maka seleber cecer melesempak itu kubed koran di pes bini cecer koran di pes sampean pon pada ngiding 2016 sampean ngiding berita kan cek bedereng bini jual kan balung puluh juta di Jakarta artis mungkin berisi modern boleh ning 2 jutaan tipe lah cek parlon sampai merangkat ke Jakarta kayak loken jual dulu 2 juta terminal Sampang 10.000 20.000 kuliah teman jalanan kuliah sering motor ketemuan biar yang bini 2 pan nang terminal acalaan atanya ketua kang ojek ni ka absaab napa tintetin bae. Absa kak kamu makan apa nih kareng bini jo tak baja gelajar kak kantor. Nikah kan 20.000-an jadi mana beli kapi 2 berapa pak bolo. Menandi saya sosok sebolo ya. Nikah yang zaman joran-joran on. Sayyidina Ali nerosaki dabuna. Wa afdalu min sa'atil mal afiatul abdan. Lebih utama, lebih nyaman etembang ben banyak dunia berseabek nih kan. Sayyidina Ali ada bu afiyah. Afiyah nikah beres luar dalam. Petena beres akala be. Afiyah nikah khusus manusia. Sehat wa afiyah. Luar dalam. Mun sehat nikah memakai kesape pada. Ini ngakui. Sapeng sehat. Ngobu ajam sehat. Ngobu etek sehat. Nak mentenggeng kan tenggengnya sehat. Kenging. Keng monetek tak oleh kocaki sihah wa afiyah. Ada. So ala etek banika tak ada etek beres, tak ada etek gila. Maka afiyah ke itu andin manusia. Sehat abe, sehat badan ben sehat akal. Nika nikmat sepaling ra. Pese banyak yang legilan tak nyaman. Pese banyak yang tak nyaman ngakan juga tak nyaman. Andi pese kelar melemas kebeli anteng keng kopi atau mau boro tak nyaman. Mele sepatu keng kela potong tak nyaman. Tetindik pun Sayyidina Ali beres banyak pese ni kenyaman.
Namung Sayyidina Ali narosaki debuna wa afdalu min afiatil abdan at-taqwa. Lebih utama tembang bin sakapina engkini ka era cikenin pangatako de Allah Subhanahu. Napa pangatako atau takwa? Manabi panjenengan niku kitab sebanyak. Seenyimin takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mun epakon bi Allah ilakonin, mun ilanglang bi Allah itinaki. Nika nyaman tak. Sanyata nungku bila tentetenin tantretan. Ulama nang kento bani abri tak arif takwa, tapi abri tak tengera takwa. Takwa nikah al khudu wat tadarru. Engkini ka abu arsakeni neng ajuna Allah Subhanahu wa taala. Karena ngauningin keakbaran dan kebesaran Allah, langit mancung tada pang-pangah. Diperkaya keleban bulan dan bintang dan seluruh planet. Bumi iampar tada pengkira. Bumi ni kada pengkira. Sampean mana jalan ke barat terus nemu pengkira bumi. Mun umur cokop terus mangkat ke barat dibudin metel jadi timur debak karwahayu boleh. Nika berarti tada pengkira bumi. Diperkaya kelaban butom buan enam barat limar silih berganti. Buan beraneka ragam, bermacam-macam bentuk dan rasa. Nika satu aja ciptaan Allah Semaha Agung. Di sana terjadi pertengkaran, di sini terjadi percintaan. Di sana terjadi kebakaran, di sini terjadi kebanjiran. Nika satu aja keakbaran Allah Semaha Agung. Bila aba oning cak kaya si nyipta aba arsa kaini, aba arsa tako. Bernaung di bawah tenda kebesaran Allah, abak ni lebih kini etempeng bancaceng sebeda dalam kasrakas sebacang, maka abak ni tantretan sebeda mulia. Tampan tidak selamanya, harta pun tidak abadi. Matahari berputar, siang auba malam, malam auba siang. Senin ngalih ke Selasa, Selasa ngalih ke Rebu. Kalaban perputaran bulan agen teteti tahun 2010 lah tak ada, 2015 terkubur, 2020 ampun berangkat, 2000 selekor luang telo lemper setengah. Januari, Februari, Maret, April moren ikerep. Napa artinya? Setiap tahun sekalian kulit sareng panjenengan, cerek tak cerek, gelem tak gelem, harus rela melemparkan satu kalender. Almenak situng kotu ibuang. Mun 10 tahun kulit harus muang 10 almenak. Almenak semar yang kuy tek kening yang kuy boleh. Ana sebab situng almenak tidak pernah terdapat 2 Januari. Setiap almenak Januari ning situng, Februari ning situng, sampai Desember situng. Artinya patantretan sebeda mulia, setiap matahari bergerak, setiap bulan berinteraksi, kaitongi perubahan nang alam. Selambek soki mangken melarat, selambek ganteng mangken la jalan mireng, selambek ratin mangken lenga apsaap. Kina bangki. Monomor segami boleh sering motor ales mimpe kini bangki pepe kelompang melontor orang senang kapi bibir ceruk seloni lek erengak bubuan mon ajalan neter kelenang mon ki segami tahun monomor sebitak telok laling kilingaki baoba balik ales kelobur pepe ngak badana kuah kening tete. Cuma kare bibir jeruk seloni keng auba jeruk macan. Bincu ngak lengan letak nototin. Mun lambek niter kelenang mangken niter kele. Niter kele kita belajar seteroda baga jeding. Angkina bangki. Inilah perubahan. Ganteng tak seterasa. Ratin tidak selamanya. Harta pun tidak akan menyertai kita selamanya. Tapi situng setak pesa biaba. Engkini karasa banget takut di Allah Subhanahu wa taala.
ni kakarti sesakarat maut, ni kakarti sekauhuran, ni kakarti sepadang mahsyar, ni ketika hisab, ni kakarti seteteh, nikah ti kita kaangkui etrema sebagai penduduk swarga pagi nang ajuna Allah Subhanahu. Inilah yang abadi. Makin datang pertanyaan, ada apa dalam takwa? Takwa kak dintotan teretan sebada muljah aisetelok mutiara yang telah berhasil menyelamatkan berjuta-juta manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai mangken nih siapa selamat bi telok mutiara kak dinto atriliunan manusia manabitan ku lebih sampean teromet selamat dari dunia sampai akhirat. Pada bi selamat para wali, pada bi selamat as-siddiqin, pada bi selamat para ulama, pada bi selamat para syuhada. Torejak sampai dan kulit cecer kutumi lo setelok dia. Ekabala tak ekabala, ekabala tak ekabala. Esen takwa ni ketelok bain. Situng engki gak diem toh al iman. Nikah sen takwa. Tak bisa orang nikahnya mata takwa, mon orang nikah tadi iman. Tengelen Al-Qur'an nang awal surat Baqarah. Al-Qur'an ni cuma petunjuk dak ka orang-orang setakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seboran ge gula yang betok lakar kita mati beres. Keng gunten betok biasa nih. Saya ngajak tampuruan takwa salamna sampean takok kuda bulan tak ngibu berungsok ini punten betok biasa beni betok tong keleri beri siram ini kan keng lakar keng kerungan ketel sampean banyak takok ke beton orang bulan dalam Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sir muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib muttaqin ni ka yawanin kalaban orang sepercaya orang setaslim orang yang mengiyakan orang yang menerima informasi gaib saeke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttaqin nikah orang senaremah segelem seendak seaunggu dek kabar seke kanjeng Nabi tentang akhirat, tentang mahsyar, tentang hisab, tentang teteh, tentang surga ben tentang selain. Bila percaya dek kaben kanjeng Nabi nikahnya min muttaqin orang seandi pangatako de Allah Subhanahu. Lah orang sandi pangatako di Allah Ta'ala nikah di Allah evonis ngaira ulaika humul muflihun orang seberuntung tak bisa kalau bisa sampai nikah tadi muflihun kecuali takok tak bisa takok kecuali andi kepercayaan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang informasi saya kebekanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki raja mak sentral iman badi Mekah sentral iman badi Madinah kul tajallat bi sampean di badi Mathura tajallat badi nang Sampang tajallat badi nang Kedundung tajallat badi nang Rohayu madi bintar ka Mekah kau tu 10 jam zaman ku lebih kanjeng Nabi 1400 tahun silam. Tapi alhamdulillah kula nemu kanjeng Nabi Muhammad sampai abak ni ketekad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Abu Jahal Abu Lahab zaman abareng di kanjeng Nabi Abu Sufyan dan Abu selain abareng di kanjeng Nabi mak mana keng tak toman ketemuan di kanjeng Nabi cuma ketemuan di Muhammad yang ketatangkan tibi Muhammad yang kepanakada tibi padahal kaya Rasul
nabi saya kirim di Allah kanggo nyelamet aki aben tetapi mereka ketemu bi Muhammad tak ketemu bi Nabi Muhammad kula tak ketemu bi Muhammad keng ketemu bi Nabi Muhammad nek bidana kula tak milo napa bi sampean kanjeng Nabi tak milo sahabat tak milo tabi'in tak milo tabi'in tabi'un tak jepok mutaqaddimin tak jepok ulama mutaakhirin tak jepok ulama muqallidin tak jepok cuma jepok iki ae sebedi ketetan kebanika tapi banika pancoran dari Allah saya kirim sampai depak karwayu mun ibang tabeng nika sadayana tembus di ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma tantretan sebade mulia situng iman nomor 2 amal ini mutiara iman ka langgeten atau cek sake orang agabaya Roma lokasi lokean amal ni katantretan kajuna bahan iman tak amal pada bi andi tanah keng tak maceke amal tak iman pada bi andi bahan keng tak andi tanah pada tak andi Roma jadi iman tak ada amal lah tak gul amal tak ada iman lah kepalsuan iman amal tak ada ilmu lah kak dinto kesesatan ini kapar lagi catat percaya iman keng tak ada ilmu lah make absaat kebayi pangeran tin yang ke Allah nang Indonesia ni kapak agama resmi 6 agama kenging rekam kengke bajalan situng Islam 2 Kristen 3 Hindu 4 Buddha 5 Konghucu 6 Shinto 6 agama ni kesadayana pandaan di iman pada mantap iman nah cuma karena iman nah kain tak lebat ilmu tak lebat absolut tak lebat keimanan setepak senter langsung dari Allah maka pangeran pahakrab kabun nemu batoh ikabai pangeran dari tak nemu boleh areh ikabai pangeran sape esempe areh esempe sintu sang Buddha Gautama esempe bahkan bedederintak nemu pangeran pole reng ikabai pangeran bodo sung tak nemuan pole mangken mulai osom aben tibi ikabai pangeran derintak nemu polari ya pangeran tetimun ria pangeran dia Arya dia pangeran tetingkok tak usah aruku ben tak usah asujud sebab sesempe ben senyempe bareng situng lahirlah senyamain kebatinan apa jang cukup betem kapan melak mareh apa sah cukup betem kapan melak mareh tak usah apar lapar haji tak usah ada tek kor medem kak bedatang tibi abe cokop nikah ngalelengin Ka'bah di dalam ngenangan kapan melak bah mele surban nyaman nih ketantratan mangken alhamdulillah para bapak sebada mulia kaula sareng ajunan parengin tak ikhlas iman dan ku lebih sampean iman sengangkui ilmu ngangkui center dari Rasulullah napa hakikat iman dan kuliah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nikah mun sampean tanya engki kan sampean reng orang Islam agama tibi sebener agama selain kan pada di keyakinan pada agama tibi yang kebener kita baca sejarah mun sejarah ni kayak baca insyaallah orang lain ni tak nyala lagi sebab sejarah ni kayak kembulin tantretan pasir abai mas dengako bagaimana ini bagus agama Islam non muslim bahwa agama setoron ke alam dunia
ben akidah ni kacoma situm beli na boleh agama sepatoron katunya ni kacoma sit bila sepatoron lambat saya rasa nerema orang duaan laki bini nyamanah Nabi Adam ben Ummina Hawa nikah agama setoron bukten toran bade makin napa Ka'bah nikah saya bangun bani Nabi Ibrahim Ka'bah nikah saya bangun Nabi keng bani bangun ke atas cuma abri tora pondasi jandeng mangken semangken dadi Masjidil Haram cuma Nabi Ibrahim pakai pemot iung ke aki nah masang pondasi pas terus masang betah makanya Quran itu bagi wa id yarfa'u Ibrahimu ketika Nabi Ibrahim matengki tantretan oleh 40 tahun Nabi Adam nikah agabai masjid boleh neng Palestin jadi dari Mekah ke Palestin kira 1500 kilo bani Nabi Sulaiman saya bangun Nabi Adam saya masang Torah keng itrosaki ben Nabi Sulaiman sebagai toran agama setoron pertama Masjidil Haram saya di dalam pada Ka'bah lamangken sare satunya nikah tempat ibadah saya pada beneng Masjidil Haram agama apa tempat ibadah munafah jam saya pada di Masjidil Haram agama apa Islam Mekah masjid nang Indonesia masjid nang Inggris masjid nang Palestin masjid nang Itali masjid seluruh penjuru dunia mon sianya maring Islam masjid tempat ibadah sepoko itu mas potong nah benyamana asampung de certacer sebedeneng Masjidil Haram torok selain Hindu Buddha acampo de India kilanon Kristen de Vatikan Romawi Konghucu de Cina situ de Jepang ada sekama keasakan lembak gitu lopot dari tacer kandetan padahal bahwa Ka'bah itu toron agama pertama satu jenak agama ngakonin si andi tora si cocok cuma cilingaki bagian pelopor Islam sebadan Indonesia Ampel beda masjid Sunan Giri beda Sunan Bonang Derajat Moria Kudus Sunan Kalijogo Maulana Marik Ibrahim satu jah nikah atora masjid saya masjid gila asampung de certa cerah sedeneng Masjidil Haram pagi teakonna Sunan Nampel ngakungi poter Sunan Derajat nikah badeneng Lamongan abada masjid Sunan Derajat andi poter ada Raden Khatib awal bada masjid Raden Khatib andi potra bujuk ko Banyar kaisak masjid boleh Isra Mi'raj sejuadan ngisen cuadan boleh ngisen nengkak disa masjid cendana ko Banyar satu aja potra nah andi masjid kakapi toron ke bujuk tokolong nih ke andi poter tanah polo dua andi masjid kapi toron kalian bulat toron kumpul ke darwis satu jana andi masjid kapi buat ibitong sampai kulak kuwar ke laptak geramar masjid kapi andi potra bujuk Khatib Sani neka kuburna badai Sumenep bada masjid bujuk Khatib andi Aji Gunung toron ke bujuk Ahmad Cirangan terus ke baba kaisak bada masjid andi putra bini nyaman Nyai Aminah nikah kuburna badanang namira kalau bujuk Lempung araka Sayyid Abdullah andi putra bujuk toronan Pamekasan bada masjid bujuk toronan andi putra bujuk Ebuk bada masjid andi putra bujuk Ishak bada masjid bujuk Ishak andi putra bujuk Isbat bada masjid andi putra bujuk Nasiruddin bada masjid bujuk Nasiruddin andi putra ke Badruddin bada masjid Noronaki
penyepen pada masjid noronaki karang turin pada masjid kaki berjuta-juta masjid asampung dek masjidil mangkan takok lopot sambungan sampai edem ilmu fikih orang yang bajang ni kamak lihat tetap asampung di masjidil haram ini masuk akhiru kada bajang mustaqbilal kib tadi mana bajang asampung kapi tadi mana bajang pas adep api misong sakoni himisong sakoni melakar nyata ke kasah masjidil haram pas sampai nabi lub senika lam tasih salatu kan bajang atasa kan mana bilug dadan mengerocet dekat tok tak napa illallah disatorana usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal kiblah illallah ngadep gak kasakapi satunya samat amat mak kanjeng nabi lambak ki ngadep ke masjidil aqsa ada takok beringatanya sagainto teretan lama-lama kalun cukup terus nika beni pidatuan nika beni orasi dekkan dan ilmu bendekkan dan sejarah mak le temu ketos saya kalau aku lebih sampian nika terus mek kanjeng nabi lambak ngajak masjidil aqsa sakak dinto ceretan teh masjidil aqsa tetirbuan sampai makin antara Yahudi dan Nasrani cadang Yahudi andin Yahudi cadang Nasrani andin Nasrani padahal masjidil aqsa andin orang is syarbu pada benih andin gasa kan menang maka di Allah Ta'ala mereka muji andin reng Islam kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram Isra nyeper dek Masjidil Aqsa nyeper ke Masjidil Aqsa Muhammad mereka muji jadi Masjid Sedah ban umat kanjeng Nabi iutus kanjeng Nabi perintah salat bi umatah sero ngadep Masjidil Aqsa sakecek kan maleta mujak nikah andin orang is ning 16 bulan kanjeng Nabi kerebekeran ya teron kok nyatan sing ngadep kasih asli ke Masjidil Haram kan bi Allah ya ki sero ngadep ke Masjidil Aqsa kelu jadi kanjeng Nabi gelanon pernah salat ling jelingan nikah ale tole mi ale tole jak mi tadi datang malaikat Jibril ya lebih setahun bilen kok seo bedek ke masjid kiblat si asli lakar kiblat si asli Masjidil Haram oleh 16 bulan kanjeng Nabi tepana salat nang Madinah mak malaikat Jibril ngomber ongkung iba ayat dari Allah si amunyi billahi minasyaitonir rajim qad nara taqalluba wajhika fis sama sebut Allah engkau ngetahui Muhammad kaseda saya diling-celingan kata selangi jere Ka'ban kiblat teroyo qad nara taqalluba wajhika fis sama la falan walliyannaka qiblatan tardaha lakan sadia saya ngadep dek ka kiblat saya kesenengin seda fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram kan sadia saya ngadep ka Masjidil Haram pas nyamin kiblat dua keng mangken bi wahabi kul tahun mulai tahun sangat betok atanya ke kiblaten mi tade encan lambek mihrab dua jadi ya tak kiblaten jadi orang wahabi ya njak ke kiblat encan dua nyembah pangeran saya ada penyembah mihrab ngijak golek kiri mi tukang jaga nyengke lah mangken jelas bahwa Islam secara historis gaya dan awal torona agama sebener yang kita neng Masjidil Haram agama Islam atau agama tahu seeteremah kalau Nabi Adam dan Ummina Hawa sesamangken tetap bertahan tetipan berempan agama seakar celakar neng bumi nyitorot gaya karir Islam adalah nyimpang dari tacer bila nyimpang dari as dari tacer nyitorot kulibi sampian jelas gak dintoh lopot Islam pun ini kapan mereka kali bani pas bener kapi kanjeng Nabi 1400 tahun lambak pernah debu saking ngangkui bahasa bebas Islam dia yiki tang zaman situng keng kemudian tak buto ya agama Islam rebekal pecah teti petong polo telok
ternyata makin ampun abid setiap oleh petong polo telok kitab Bawiyatul Mustarsyidin sekarang sarang Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur kemangken ampun oleh ratusan tahun neng kitab Bawiyatul Mustarsyidin ampun ngabele je Islam la abid sekena petong polo telok Syiah dulekor Mu'tazilah dubolo Khawarij dubolo Murji'ah lema Najariyah telok Jabariyah situng Musyabbihah situng berkembang jadi Wahabi persis petong polo dua tambahin ahli sunnah wal jamaah situng tetapi mangken abid Islam nikah seoleh petong seteti petong polo telok pecahan alhamdulillah kulibi sampian pada negara Indonesia paringin hijrah tek tepanin sepetong polo dua jak sake datang di Iran si akabir Indonesia jak sake datang dari Nejat Wahabi kabeh Indonesia jak sake datang dari Kufa mungkin Jabariyah kabeh jak sake datang dari Palestina dan kulibi sampian Qadariyah jak sake Nejat Musyabbihah yakni Wahabiyah alhamdulillah saya datang ke Indonesia nikah orang Yaman walaupun lebat Gujarat India lebat Malaysia lebat Melaka dia pak kak kantoh kak itu satu jenis orang Yaman ngibah agama Islam sebik kajeng Nabi ijamin surga ahli sunnah wal jamaah bukten dan deretan ikabada bukten kitab si Aceh nang pondok pesantren saya paling konah nang Indonesia nikah kitab saya kirim dari Yaman napa nyaman kitab Safinatun Najah candeng Madura kitab Safi saya ngarang Syekh Salim At-Tarimi reng tarim saya kecak kirim boleh dari Yaman boleh saya ngarang Sayyid Abdullah Ba'alawi nyaman kitab Sulamut Tauhid kitab Sulam kirim dari Tus saya ngarang nyaman Imam Ghazali nyaman Bidayatul Hidayah alias kitab Bidayah kirim boleh disamarkan ini kemak lihat muja ahli sunnah ini kisah masuk ada sekarang sarang Abul Lais As-Samarqandi nyaman kitab Markandi kirim boleh dari Madinah pada Sayyid Alim Walih sekut irabui Rasul pas ngarang akidah sambil saksi kanjeng Nabi lemempeh peste kitab kirim ke Indonesia nyaman akidatul awam jandeng matura abda ubis kitab kon sebada Indonesia toro akhilir meta mojak dari ahli sunnah Sabina Sulam Bidayah Markandi abda ubis saja sengerem dadeng kota ahli sunnah wal jamaah tak ning buruh bahwa aku lebih sampean Islam ahli sunnah wal jamaah asak se kitab-kitab sebeda seyacih mangken berkembang dari kitab-kitab segi buruh dari Sabina Sulam bila orang itu lebih sama baca kitab naik sekoni Fathul Qarib sekarang sarang Abu Suja sekejak aki Almari Baring ngirim Fathul Mu'in bi Hasyana sekarang sarang Ibn Sato senyamin I'anatul Talibin sampai bodoh majmuk bareng sekarang sarang Imam An-Nawawi sampai gak kanto mangkende Pak serapa Sarah Bukhari sekarang sarang Ibnu Hajar Al-Qasalani 15 jilid nikah kabiras persa Al-Qur semeres ahli sunnah wal jamaah ngabal segala nakik pas mareh terus nikah sejarah mungkin beri-beri di areng pidato nggak nikah jaring pilih orasi mangken keng napa nyaman cak bacaan kitab dan sejarah terus ya mungkin ambu kurang bareng tore terus kita Rabu Habibi Rabu kiuru pesan mon Habib tak Rabu kudu serojok toron mon Rabu kal 12 sero toron kal 12 mon Rabu kal tung sero ambu kal tung mon Rabu kal 2 sero toron kal 2 mon tak Rabu serojok toron
Perempekan terus ki tadi kitab siaci nang madrasah termasuk nang Al-Ihsan Rohayu nih beningin tong tibi mak ke Badrut Tamam bade pangolah kena salah satu pengolahan impon hibani kata asing boleh nang Al-Ihsan Cerenguan panika Ekerem dari Sidogiri, dari Lasem, dari Payuton. Tetapi setorong kecerenguan ilman wa nasaban, ilmu ban sabna sab kekar atau pok kecerenguan, kolak bi santri-santri, makin lebih banyak mendirikan pesantren sampai banyak al-mukarram al-kiai al-ustad. Allahumma shalli Muhammad. Satajar seperti Al-Quran. Manku lebih sampian soro meresti bi nyon etra tawadein pah mangken cek ramini sampang nang camplong cek ajar ka ulama ibadah orang bani wahyu langsung tibi ke Quran kula tanya mon sampian bi kudu soro ngala udu pas soro nyongok tibi ke Quran cek Quran tak ada furudul wudun sekali nih makin setau gila bade Quran furudul wudu isi tatun bade arkanul islami khamsatun bade arkanul imani sitatun bada awaqidul wudu'i arba'atun bada alamatul bulughi thalathun bada adzarus salati ithnani bada tada ada selangsung makan Allah billah saampuna nabi tada ikan te sahabat saampuna sahabat tada semeres Al-Quran kebutuhan sajian banyak Allah ngangkat orang-orang alim karena pintu kenabian dah tak ada ente angkat nabi ngangkat Imam Nu'man Al-Hanafi ibaban boleh ngangkat Imam Malik bin Anas andi murid ke alimah nyaman Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Imam Syafi'i andi santri alim nikah reng Irak nyaman Ahmad bin Hambal nyaman Imam Hambali alim luar biasa dari alim Imam Syafi'i sampai adabu jom engkau tak neng Irak ya Irak dia bacaan sedah dan sekitar engkau ngalia ke Mesir engkau afatwah berangkat dari Mesir sedah berangkat di Dina nikah murid bi guru se Irak Ahmad bin Hambal jadi Imam Hambali Imam Syafi'i mulai ke Mesir afatwa anyar tak pada bi fatwa siasal caki pendapat baru atau kaul jadid saya pendapat ke Isa kaul lama kaul kodim jadi parloi kageli dikata santri macam-macam kitab beri kaul jadid beda kaul kodim walan saya pendapat Imam Syafi'i jabah ol takabi alal kodim alal jadid soalah pendapat kona di Imam Syafi'i beri saya kosot contoh malam dulu terus ki Imam Syafi'i itu mana fatwa senikah ki badan Irak kita ikan tiaki dek santrena Imam Hambali orang mun ngadepin aing banyak pah badan najis make songai celat dong are ngala wudu jamak semak aing mau najis pendapat sekona kau tu nyorot rekera sabidak senti jak saya mangken tinggal nak uduk ke itu saja. Mun semak kecelat rong make songai nikah tak sah, mutan najis. Ngalle ke Mesir nyoba ekosot biain. Mun bah penikatan teretan bakun yang ku sampean entar kaleke bah beda celat rong sape atau celat rong sengobu pada. Kan beda celat rong sape beda sengobu sape. Kan pada celat rong ya. Pah ngalak uduk ni kebetak tak sawu tu sebab mutan najis ekosot ni kampon hati makor letak nyeting letak najis ni kah makin lekari sesenti ni kasih angkui boleh ni kasih oba bi Imam Syafi'i mon bada aing banyak keng acer-cer lebat sok-sok atau lebat paralon kan sakoni je lekaro paralon keng mau ni pasitung banyak pasai kemin dari Allah najis kapi kaucur nikah pendapat sekona dapat ke Mesir Imam Syafi'i datang kaul jadid njak ralat jadi ya pokok aing dia sambung
pokok aing ya sambung jadi termasuk aing banyak kemin dari Allah make kemin sablekor tak mau be pakun aing tohur seceh banyut yaki nih kasih angkuy sampai mangken tek kuneng tap ketap lah nih ketantretan saya beda madrasah di kapi beni nemui pager tak peres Al-Qur Imam Syafi'i tukang peres ada selain sahabat kenapa nyaman kitab al-um nih karena ada perasan pakai peres boleh baca ginan boleh bi santren nih kan di santri ke alim orang Madinah nyaman Imam Al-Muzanni kitab al-Muharrar terus sampai ke ahli tarjih Imam Rafi'i Andi Junior ngudaan dulu lekor tahunnya mana Imam Nawawi sampai ke imam Syebudi bahkan satu kitab sebede madrasah kapir persa Al-Qur lamulanya tajak res persa Al-Quran ini penting satu aja si ajar lagi madrasah neng pondok pesantren kol silsilan tak peke menjamin kangkunya ramataki ku lebih sampian dari dunia sampai akhirat masalah nah satu aja kain tolakan kereman dari Allah subhanahu mi kocain kereman dari Allah kulis sering mator keng kulis ili balik keng mak lejan mantep kulijan mantep sampean mak le nurok man terus Allah Ta'ala ngutus Rasul nih kekeng coma tugas keangkui macelen ben madepak rem kerema Allah benih ngarang tibi Nabi Adam tak ngarang tibi Nabi Idris tak ngarang tibi Nabi Musa tak bebas ngarang tibi bahkan kanjeng Nabi tak ngarang tibi balik kanjeng Nabi sabi langsung di Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dabun Allah Muhammad engkau tak ngutus dak rasul belum mamban mulai dari Adam sampai Isa jadi banyak 312 rasul 313 bi seda tapi jebin ko ikerimin wahyu di tas langit makle ikebe tatakudan keangkui ibadah saya bener tak kerem dari engkau langsung makan tak ada rasul setek terimin kitab keng beni tungi bang teh 313 utusan nika ikerem benyan kita 104 Rabbul Kambulin ibadah serokat hibit misalkan kitab Taurat toron ke Nabi Musa Nabi Daud nerima kitab Zabur Nabi Daud ini kenyongok neng kitab Zabur tak ada syariat jadi tak ada haram halal lah lede remang atur umat ngangkui kitab Nabi Musa ngampung kitab Taurat Ebul Kembulin saya katibin karo Nabi Isa keng sekecek lo saya terakhir nih penting Allah Ta'ala keangkui matotok karen alam matotok karen zaman mulai abad ke-7 Masehi tahun 600-an sampai kiamat Allah letak ngangkat pimpinan boleh nyokop akhirnya seorang kan kanjeng Nabi ini bah mare alam berkedidik mak Nabi ini ke 140.000 kanjeng Nabi di budi katibi Allah tak angkat Nabi boleh nikah kau tadi iktikat dan tadi akidah terus alam saya bagi kanjeng Nabi pun keiman serawabi sealam manding kanjeng Nabi kapi mangkan di Allah Ta'ala ekerimin kitab kulis sering mator paling tebel dan paling sampurna Quran nikah yang kui bila bayi cok yang kui kak dimma bayi cocok yang kui bila bayi cocok kerem tak kung tangkung kulit sering motor nih video kulit banyak nih kali balik yang mak mantap banyak talo jus ada selain nih kerem nggak nikah 114 surat 6.200 belum polo lema ayat saya kedua ebuh kalema sajuta petolekor ebuh huruf nik Al-Quran kulit sering motor ya walin kalaban ba etotop kalaban sen ba bisen mone papolong bas cak maturan beres sampurna
Dadi potran sampean siapa yang capeng tebel nih along-kalong biru beda kalung aja beda kalung aja pantes nih Pak kalungin nggak nikah peng capeng nggak nikah keng mangkene dulu lagu jangan kui keng ini serta tangga tak kok salap saben anak pak kulimik ngucap pantes hormat nggak nikah ida dan potran sampean icilan potran sampean mari mengucapkan 30 juz 114 surat 6.200 belum 5 ayat sekedua ibu kalema sajuta petolekor ibu huruf mari apental dari cilan potran sampean beni sekalian libalian mangkan neng itu pantes sekali wabil alif amnan wa imana wabil ba'i baha wa barakah wabit ta'i taubata wa taufiqa wabit sa'i sarwata sawaba sampai kau bil ya yusra wa yakina pantes kan kesokon kebangiran karena dari arkena kalimat-kalimat semasuk kededan potran sampean sewi sudah melemangkan nikah mencan kula nikah korang biru kalunga korang tebel kocana mun nyaraki kalong lesong mun parlo kejak kengong kuat anak petantretan tak kempang cilan potran sampean apental bismillahirrahmanirrahim kiriman dari Allah babi Jibril pada Pak Kanjeng Nabi cecel 2 ekor tahun lebih 2 bulan lebih 2 ekor areh setoran pertama Iqra setoran ibu di al yauma akmaltu lakum dinakum belum 2 areh aki Rasulullah seta sampai ibu kuaki teti ngak gila pahya cibi potran sampian mangkan Kanjeng Nabi mun adabu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama ada sun bagusan bi orang morok Quran ben pah ngaji Quran pah ajaraki ka orang lah cung nyeneng lagi boleh tantretan sebade mulja mana bidan kuliwi sampean mirengaki tentang takrib Al-Quran kenapa Al-Quran menikah Al-Quran nikah kalamullah kan ocak kalamullah nikah tebun Allah sampai patoron nih al-munazzal ala sayyidina Muhammadin seepatoron atas Kanjeng Nabi Muhammad al-muta'abbad bitilawati mun baca oleh gencer tak kung tangkung situng iblis 10 mun lan bulan biasa mun neng bulan reba situng iblis 700 mun neng lan pasah Quran ni kasahorab iblis 1000 alif lam mim 30.000 Yasin 20.000 laulai 50.000 mun len pasah mun sampai Yasin mareh Yasin nikah huruf dari ayat sebanyak belum kalau telo ayat setorone Mekah huruf nikah 3.000 lebih sabitak petok kalih 1.000 mun iba jalan pasah Yasin situng iba ganjaran nabu badai berunang mak Fatihah ini ke 110 ekor huruf dikalikan 1000 sama dengan berapa? Mun sampai hatam muqaddam lan pasah nika hasil sing ajri mali apa ngerasa? 1 juta petol ekor huruf dikalikan 1000 nampungi bekalkulator. Napa boleh ki sempat ekeremaki ke bengatua? Ekeremaki ke bengatua Yasin oleh 20.000 ganjaran kejak misemer banget kalau ikuburan mun sampai Fatihah mari sampai Quran mari 1 juta petol ekor huruf dikalikan 1000 maki ke kuburan wahum yatabakhtaruna fi jangan ketat kuburan bah joget kapi mak tadi mun da yeren kuburan da kulit dikar tantretan berkata bani wahum yatabakhtarun kaipun ulama hadza kinayatun an siddatil farah keng persemon dari hubungan rengkoburan sampai eko cena tangdeng di ulama beniatang dengongku nih kata tretan dari aragana Al-Qur dari aragana Al-Qur saya nggak penting juga pan berempat kulit saya nggak rubah qari'in wal qaranu yal anuh banyak yang baca Quran keng Qurannya kencang mere alaknat situng korang akhlak dek Quran karena apa pernah kata rawuk
wat tarawuh akan dah nyopai Quran nika make maca ajan banyak jadi laknat atau akabai kepai kalaban Al-Quran. Contoh nika penting takut sampean atarawih maca Quran sak bahasaan muka Quran abak melarat ku tak bahingat lagi jawaban ni leteng innal ladzina kafaru nikah alaknat Quran wat tarawuh Quran ikabai kepai maca Quran muqaddaman bade semareh bade tak mareh semareh muqaddaman bahe tampe rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu araka indal Quran bareng lagi mun dua majlis tak ada urusan korjaan niat nginah mun situ majlis bade sing ngokor saasta jadi mun reke bakun haram kor nyingga didik tak apa-apa jadi mun mereka baca Quran kok rokan anak bentar genging korjaan niat nginah Quran Allah Ta'ala cuma ada bu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tur mun bade Quran baca sorok edingaki jaabentaan ada larangan wala tatadakhanu bancak sambil rokok emban kapi kan tak ada kan ada rokok oleh korjaan niat nginah kadang orang mun bareng abenta orang abenta ngecedut rokok mun Quran baca cak rokok padahal aban keluar suara nikah sih salah Imam Zayyadi ada bu Imam Zayyadi segitu wala yahsulul insat lisami'il Qur'ani Allahu Allah tak hasil ngidingaki Quran tapan baca insat mun Quran tapan baca bah ngucap Allah 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 kadang isoro Bismillahirrahmanirrahim mak dek kasan kana Allah dek iya rapah kuat coba baca kitab Imam Az-Zayyadi ada bagi wala yahsulul insat biqauli qa'il biqauli syamil Quran Allah Allah li'anna al-insat tarkul kalam saya main insat ni kata cak ngocak illa ma yata'allaqu bihil Quran man bade hubung Nabi Quran misalkan bade ayat ibacah mengenai neraka pah nyoon lindung tak apa surga nyoon masuk surga tak apa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaban yasira tak apa Allah Allah irfa sata tayyib saya rasa ngalam ini kemangkan banyak al-adatul khati'ah kebiasaan-kebiasaan yang salah kulik yang tak sempat saban mari nulis oleh sekoni judulnya kata apa al-adatul khati'ah kebiasaan-kebiasaan yang salah nulis oleh 2 halaman pas mata ketarak mungkin tak bisa nerus lagi kebiasaan saya salah celengaki kan kata bagus paman Quran a'udzubillahi min Allah tak alam Yasin wal Qur'anil Hakim Allah tayyib irfa sautak tak ni kekeliran yang tak ngaji nikah mangkan kulis sering mator ibadah tak perlu cakang nah nomor situng perlu ilmu sakoni kortepak abur aja hasil banyak yang salah kulik urung mentah lobat tak kelero minta aja nyor mak mentah lepil bodrek edu kali aki kan tibi terobers untung kayak itu beda nyor lagi bodrek pada tanggung menyental sekalian dua banyak helu mak cakang ibadah sampai tak ambu sekali sabhajang mulai metu hari sampai kebat area bajang tak ambu sekali sajan cakang sajan banyak nurakana jalan pasah pagi asengkek engkau budu cong tak to mancing ngaji di mana beda pengajian toman bedengkok keng ibadah nyatu mun bingkok engkau lan pasah telasan pak kuncong mun kiai seder make kiai raja kapan telasan bah ngakan kaki engkau apa sama ki coba cong walan masuk neraka sengkek lapar masuk neraka mun ngaji benter kenyang masuk suar peleh kenyang akan ku ajam telasan di masuk surga tak
terasan apa masuk neraka. Mangkan cek kakang muntak tocaran. Nih kamaknan badan madrasah dan pondok pesantren peres ilmu agama. Hadza haramun, hadza halalun, hadza wajibun, hadza mandubun, hadza makruhun, hadza mubahun. Nih ke sahabat madrasah ambu sekali bani. Keng mangken nih ke ilmu sihak ban sebener lah mulai tak pate pajuh. Kina bangki. Saya pajuh mun lawan sreven, usom biologi, fisika dan masih banyak kata yang lain. Kina bangki. Anak pamita paju mangken. Bekira auba mun bekira auba satejen auba kina bangki mak. Maka diri ka entoh boleh nyimpul lagi. Ani ka laparak basahan saya ngak basah. Saya wajib basah syarat hening dua. Situng. Telok situng Islam nomor 2 mukallaf, nomor telok kuat. Telok ni ketok. Mun kaper tinggal tak usah basah. Bah nomor 2 mukallaf nikah depak kabekto la balik kalau bedah arya aten tak gila mukallaf nikah saya tak mukallaf bedempak nikah kita ibadah tak apa situng umur tak depak alias tak balik tak bejeng tak apa nomor 2 makai balik ke akas tak nototin akal tak ada gila nomor telok yang kini kak buta bi tengel masitung kareng sorang nikah tak nambah bejeng mata tak ngatawen kopeng tak ngiding di pada mah itu tulit bah ngantem kotoen tak ngiding masuk surga nomor 4 beda orang odik nang situng tempat lekartik sama kiai tak nemu kiai sakali yang tak ada mak cuman kau nak odik nang alas masuk surga jadi sampean dan deretan montro tak apa jangan keng masuk surga milih tibi napa ngal akilan napa ngal abu tateng lah napa jangan sampean terus ya bila habis kita bila setengah 12 tadi tandretan saya pada mulja sekalian lagi mon kule ki teromat selamat ki ngeler warga yang kuyatibi bani bagian nak botoh ilmu agama ilmu madrasah wallahi wan nabi tada osoma lamba parlo mangken parlo sampai mati parlo Imam Syafi'i mesan wan nasul am yastalzimu umum al ashkhas wal azminati wal amkinati wal ahwali cak rohayuna ser abhai bila abhai eka di mabhai haram bakun haram halal bakun halal tade somo somah sani kemare mangken jo haram bahyo tibi nare haram kapan laku halal mangken orat haram kodung rapat laku kol beluk rembaga nauba kodung nyangsang kotang cekak selajah kina bangki haram ni keros terusan halal los terusan sekalian lagi muka-muka kalaban bedena imtihan murid anang seneng kak dinto banyak parlo nyatan hitung rabu ni pancin dengan nikah jadi 2 maka tak 2 jadi 2 ilmu saya kaule Quran saya kaule nikah mantel nur abi nurah mantel nur abi rona amin Allahumma sebab ronah ki ron ni kenapa barokah ilmu ban barokah Al-Quran roh monta de ron kar ilmun beriyah jadi ngapal Al-Quran benter maca deki paling karo segala ibaca di bali surat Yusuf keng nyocor ka paraben nika takok tek kenden maca ki surat Yusuf nika nyaman karo keng oleh Quran maca surat Yusuf paling bagus kadang ayat kursi apalagi kanggo non tungtin dadin bi absaab nika kenyaman Quran tek oleh bi nurah tek oleh bi rona parat dino rengah ingat bintang film long lanceng alis sepotong bun ikal mayang keng nyaben tada billahi kula tak gelem mengabin dadetan saya apa ngabi absaab kaya tinggal make celeng bak coba kora kuli tak sanika mak badureng lake ganteng ingat Arjuna gaga keng tada eron iba tabar gareng luhayu tak garanda saya apa ngabi tintin make bak coba kora lagi lijir tak sanika Allahumma shalli ala Muhammad arrona ilmu parloh tung 2 nikah jadi kenyataan saya masteh yang batura imtihan nikah ibadah aki hiburan kak dinto arobaki motivasi pendorong nak kana makle sajeng kenceng saya sakawola asane kejak matura nah saya tak kenceng makle kenceng
saya kencang mak lejen kencang saya tak sekolah mak deh kaderui sani kejak maturan ngerti pak pengen jeleng ngak bani ke mak le kaderui saya tak hatam kini apa ki parlo coba Imam Syafi'i pernah ada bu sampai apal kabi sar terengir ilmu menem Imam Syafi'i sadabu keng emuat nang kitab Taklimul Muta'allim sengarang Imam Zarnuji tati ala la talalul ilma illa bisittatin saumbika amma jumu'iha bibayani dakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani maki koceng apal nih katanya reng nyari ilmu jadi Imam Syafi'i saya kutip sarang Imam Zarnuji muat nang kitab Taklimul Muta'allim reng nyari ilmu nikah kudu 6 syarat buto montero sukses situng zakat nikah tak idiot IQ nya tedu bolo jadi mon bernak kanak pak gelenon badan nong tekan keni hi la umur 15 pada bi umur 2 tahun ngatur beuteuh tak bisa abengkang teh geresah ngatur ebre tak bisa jahil lah cap-capen kan beuna kana nikah ibalain tak ngerti tahu sangat cih masuk surga nikah pun soal tandi zakat 2 hirsun napa hirsun raja banget roh mangken sareh mun kelas awal kelas sani kelas salis tak bisa anak kanak nikah di banget roh raja kan ku nyari ilmu tak bisa derbener bae kelas awal tu dia banget roh nak kan engko makli alim makli iriduin Allah pada kelas awal kelas sani kelas salih kita ada kadang sampai kelas 6 ada maka kau tu beri motivasi makli raja banget roh beriin imtihan tinggal nak kana engko kalian ngaji keng imtihan torot make embun ngocak sanika engko jak kalian pengaji tang anak pas sekolah keng lebur melaris baris arwah torot lho jadi kan tak lillahi ta'ala cakap henta saya kalau kobi saya rencana mulai beri kedua mah ada saya tak lillahi ta'ala nikah bani orkes teh abang tak lillahi ta'ala ibajar sampean gak kantor celep tak nyaman nojang di alakoh bete sombongan kiko cinta lillahi ta'ala beda kitab nyaman tobakat li asyafi'iyah neng kaya nyeretaki tentang Imam Ghazali banikatan teretan itin akhir yang sepona melarat yang sepona tu akan ada baik kain na penyaman yang lambekar atenon jual Imam Ghazali di alen Imam Ahmad lah penter nikah cuma aban pasongkan ada bu kakancan aban nikah teretan kuliah kan mati ya anak kuliah nikah Ahmad bi Muhammad ini kayak Ghazali Ahmad ni alen ilmu ki kurang banyak mon kula mati ni kak pesai kita kubi sampean rabatin anak kula sampai alim saya te abana rabat aki kira sampai alim keng keseto cuta mari mak pesai ni ketak nutodin panggil bi rekan bi kancan abana Ahmad bi Muhammad ya dena pesai saya tini naban do tadek sekali nak engkau melarat jadi saya tidak iya ya saya terongak karena saya masuk ke madrasah ini kan perang lagi saya di madrasah jadi ya cato biasan montak PHP masuk sambil ngaji saya deh jadi dia tak oleh catoan apa saya akan saya dunia tak ada sekali engkau tak bisa bentuk engki gak dinto Imam Ghazali nikah ngaji benar keng teroi beri anase sampai alim saya teroi beri anase keng mampung ke madrasah iltija lil madrasah anak iltija lil madrasah Imam Ghazali sampai ada busa nikah talabtul ilma li ghairi wajhillah engkau nyari ilmu tak karena Allah keng karena nase makan jak tak ada seekakan nah engkau nyari ilmu rening madrasah dina enjak situng geluh keng terwaris baris nak kanak mak le seneng keng kabar lo keng cuma ulama nerusaki cerita nah fa'aba ayyakuna illa lillahi ta'ala keng kapan ilmu kau lebih Imam Ghazali yang kuy lillahi ta'ala jadi kalau nyimpul lagi ya Allah ni kebaik di budi tujuan aslina Allah
urusan sekolah ngangkui absen ngak nikah kapi nikah keng andeh keng in ya montak keng ngangkui andeh tak usah beda rapot tak usah beda absen karena Allah kapi tak sekolah teh lambek cerenguan reng poso po adebu orang seteru apa Jumat bi ke bedawi bi kiasat berkati teh siapa yang Jumat berkati montak berkati tak apa jam ini kesamaan lambek berkati oh tak lillahi ta'ala tembusnya lillahi ta'ala ini cuma anda teh hati mun benak kanak kau sekolah balik burab haris torot wah jangkot lillahi ta'ala congku tahu lillahi ta'ala mun kelas awal saya tahu capek yang kantil cak aku kelas 6 lambek capek yang ikut centil bang kerja kencak aku 1 2 3 4 kabun sare celot kecem toot kapan numpak ceren swarga bede tabu mak kati bede cak ocan sacer jengwat engkok keng tero numpak ceren kelena sekar torot keluh tingole ilmu qalillahi ta'ala ni keajarna Imam Ghazali Imam Syafi'i juga ada bu kayak tabakat Asy-Syafi'iyah juz 6 halaman 135 teh kutibi teh Allahumma Muhammad kayak mun maksiat jak kala aku mun umur 17 tahun bah joget mun tengah abak raja pas celanan tak nutodin kapan ngendek sempak padeng senyek aja jeling ustad dengoda ngacel geg berete dan ini cetek bagi bi hukum mengkerapeng capeng ngak ni bagus hati putaran sambian wan kok terus masuk ke madrasah lisan kan kok cek lebur mun la cek kocen torot berin peseh mun parlo karena Allah datang bibi teh Allahumma shalli Muhammad pon sakadintoh cuma nikah dan bahasa lapara gi nikah rezeki raja dan bahasa menikah sampian kor kencang ngolong kencerenya mantong nyintong tibi sampai kanjeng Nabi adabu naumus shaimi ibadatun reng apa asan nikah make tedung oleh kencer ibadatun ibadah kengkengen beni tedung ngasih ibadah yang kep ibadah takut sampean bah ngibe lama ngibe bental dan pasah ada make ibadah beni mun napa naumus shaimi ibadatun dengan nang yang kep maca tasbih tusan isaborah kencerna ekel tekel ibadah ka intoh bulan basah ka angku ini ku aben sampean mak kengen lan basah kulaku ki sehat kol belu oleh tak nyaman kol sanga ngelenyer kol sepolo bibir kering kol sebelas makin melarat anapa nasek lang ngurangin oh tetingkok sehat sombong raja kuli raja benta kengkolan bi Allah peron ki beri nasek mun peron bi Allah taala koras jabit abit seminggu tak kira bereng tahu pencak mak seminggu tak ngakan pakai siapa tak oh tetingkok raja kuli raja benta kengkolan nasek beri tabu saya beri nasek Allah pas tak nyembah tuh dua orang ini kagegek tantretan polan bet kalaban rambing saya beriin Allah montak percaya deki kocan sabe kelambin sabe kau sesabe sarung sabe bakar sempak gedok sampean paha kaca kaya sampean asli koran asli ducolen di tok katon akacah kanceng labeng oriang kok teting kok kalian ganteng bulan koca seceleng saya beli mirengi babicce korang bagus tajem tadi saya ganteng kocana bani orangnya saya tajem kocana bani orang saya pote kelampin bani sahurina saya pote surbana bani kula saya terak kacamatan bani aslina saya ducolna kapi buru ni kata kereta napa boleh saya dideje napa ducolen kapi ingat na para kera mangkan jak terkerjat mun ahli mantek ada bagi al insanu hayawanun manusia nikah hewan mak cuma bidan natikun ibrin akal mun aslina cek pahabengkang kabiareng bareng ketang dejebi ketang lau cek bong sombong ratin ben dan tengkeng untuk bi rambing Allah sehat keng ecet cetin rezekina Allah sojudin sehari semalam lema waktu pasen sebulan suntuk menandi pese zakat sekarang itu siapa lebih debat dan kulis saja ke itu esena ilmu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Waqdi hajatina fi umurihima bi jahi rasulika nabiyyika mustafaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu ta'ala hum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi tausiah ceramah keagamaan yang telah disampaikan oleh guru kita Hadratul Mukarram Kiai Haji Syahur Siddiq dari Selong Permai Sampang, dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya sehingga kita dapat meniti dan menata kehidupan yang lebih baik, tentunya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan kepada beliau yang mulia kami ucapkan banyak terima kasih. Dan dari kami selaku pembawa acara kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mic selanjutnya kami pasrahkan ke seksi acara atau Ustadz Jailani.